single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo, selamat datang di channel YouTube saya Diary of TB. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukainya, silahkan di dislike. Tolong di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk subscribe. Bagi kalian yang sering nonton video saya tapi belum subscribe, tolong subscribe ya guys. Dan selamat datang kembali di channel saya. Dan bagi kalian yang memang sudah subscribe, terima kasih atas subscribe-nya. Dukungan kalian sangat berarti buat saya. If you are new in my channel, welcome to my channel and enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel but you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe guys, because subscribe is free. And welcome back again to my channel for you who already existing viewers, and for you who already subscribe my channel, thank you very much. I really appreciate that. Okay, Taurus, yeah. Today I'm going to read love reading series about Taurus. I just posted Aries, and sorry about the Aries video. The light it's quite dark because yeah, I did it. I did it in purpose. Because right now I'm just trying to try to find a perfect light for my camera camera filter. So yeah, right now I'm using like a daylight filter. So I just want to see the comparison between the auto filter with the daylight or another filter. Okay, sekarang saya mau bikin love readingnya, bacaan tentang percintaannya Taurus. Saya baru aja posting tentang Aries, dan untuk video Aries mohon maaf agak gelap karena memang saya sengaja menyeting filternya seperti itu karena memang saya lagi ingin membandingkan filter kamera antara yang satu dengan yang lain, antara yang auto dengan yang daylight atau yang lainnya kayak apa. Nah sekarang filter kamera yang saya sedang pakai adalah yang daylight. Biasanya saya pakai yang auto, cuman lagi pengen bikin comparison aja sih antara satu filter dengan filter yang lain. Oke, Taurus, let's get started. But I'm going to disclaimer first. This is a general reading. It also a fun reading too. So this reading could be about your energy, or it could be about your person's energy, because I collected many several random energy from different of people. So it could resonate with you, or it may not resonate with you. Just take out what resonates with you. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign. Bagi kalian, ini bacaan ini, bagi kalian sih, bacaan ini sifatnya umum dan untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang kebaca, bisa energi orang yang sedang dekat dengan kamu yang kebaca oleh saya. Karena saya di sini
beberapa energi dari beberapa orang secara acak. Jadi bacaan ini bisa nyambung dengan situasi kamu, atau bisa juga nggak nyambung sama sekali. Apabila nggak nyambung, tolong cek sign-nya kalian berdasarkan Sun, Moon, Rising, dan Venus-nya kalian. Oke, karena energi itu kan vice versa atau terbelak dan terbalik, because energy it's vice versa and also interchangeable. Disclaimer too, I don't read card in reverse. I only take the card when I shuffle the deck. There will be a jumping card. That's the card that I'm going to take to be read. Okay? Energi itu sifatnya terbelak dan terbalik dan ya vice versa ya. Dan juga saya di sini tidak membaca kartu terbalik. Saya hanya mengambil kartu saat saya shuffle atau kocok deck ini atau tumpukan kartu ini. Apabila ada kartu yang loncat dari tumpukan deck saat saya kocok atau saya shuffle, kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya baca. Okay, Taurus, let's get started, but I'm going to ground the energy first. Okay, Taurus, kita mulai, tapi saya akan groundin dulu energinya ya. Okay, you got 5 cards. Bottom of the deck is the moon, right? Well, seems like this recent past month, several past months, I saw some things not right with your life, Taurus. What happened here? Huh? What happened? No worries, but I see something coming up for you, something good coming up for you. No worries. Right? First card. You got 5 of Wands. Well, from this card, it's pretty obvious that this is a conflict card. From what you see here, there are 5 people. Every person has their own wands or stick, and those 5 people try to hitting one to another person with their stick. Okay, so this is definitely about fighting, conflict, battle. Ya. Oke, kamu punya kartu 5 tongkat, jelas ya dari gambar kartunya udah kelihatan. Ini kartu konflik. Kenapa? Kan di sini ada 5 orang. Satu orang pegang satu tongkat dan mereka tuh gebuk-gebukan antara satu sama yang lain. Jelas banget ya dari gambar kartunya. Dari gambar kartunya aja udah kelihatan bahwa ini ada konflik, ada yang berantem, kayak gitulah kurang lebih. Ya 3 bulan atau 2 bulan terakhir ini readingan kamu kok konflik terus. Kenapa ya? Taurus, what happened with you? Because I try to making a reading about you for this 2 or 3 past month. I saw many conflict. I saw black magics interfering. What happened? What happened with your life, Taurus? No worries, guys. You always need to believe one thing. God always wins. If you put yourself on God, you will always win, because God, none of those Lucifer, demon, could defeat God. Okay, so put yourself to God. Do lots of prayer, do lots of meditation, and do some self-healing. Yeah, because that's the only way. Karena di sini aku lihat kayak kamu tuh banyak banget masalah lah yang dikerjain pakai black magic lah, ilmu sihir gitu ya, ilmu hitam. Tapi kamu nggak usah khawatir, biar bagaimanapun. Kalau memang kamu berpegang pada Tuhan, Tuhanlah yang akan menang. Mau melawan setan terhebat manapun, tetap Tuhan yang akan menang. Jadi berpeganglah pada Tuhan. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak
menyembuhkan diri sendiri dengan doa dan meditasi gitu ya. Karena kayaknya memang apa ya, readingan kalian tuh belakangan tuh nggak bagus banget gitu loh. Konflik, orang yang obsesi, posesif sama kalian, terus juga ada campur tangan ilmu hitam. Aduh gila, energi itu berat banget loh Taurus. Semoga kamu bisa melewati ini dengan baik ya. I hope you guys Taurus, you could go through with this ya. You could go through well with this, okay? I hope you could facing this very well and you could go through with it. I mean like yeah. I hope you're doing well. I will pray for you also Taurus. Okay, let's continue. Kita mulai ya. Ya tenang aja Taurus. Saya harap kamu bisa melewati ini dengan baik. Saya akan tetap doain kamu juga kok, yang terbaik buat kamu. Oke, mari kita sambung lagi. Kartu kedua ada Seven of Wands. Di sini aku tahu kamu menghadapi konflik ini, tapi sepertinya kamu nggak mau minta tolong sama orang gitu loh. Kamu mencoba menghadapi konflik ini sendirian. Entah kamu memang nggak percayaan sama orang, jadi kamu tidak mau curhat, tidak mau berbagi, atau memang kamu cuman nggak pengen orang ikut campur dalam urusan kamu. Nggak ngerti sih. Tapi kalau saran saya, kalau memang masalahnya terlalu berat, nggak ada salahnya kalian minta tolong orang. Minta tolong orang untuk nyembuhin kalian, minta tolong orang untuk doain kalian, atau kalian curhat sama orang lain. Mungkin bisa ada solusi yang diberikan orang itu, solusi yang baik gitu loh buat kalian yang mungkin kalian tidak terpikirkan sebelumnya. You got Seven of Wands. This is definitely about, yes, you are having a conflict here, but it seems that you want to facing this conflict all alone. You're not getting any help because you're not asking a help from others. Well, maybe you don't trust others, or maybe you just don't want to share your internal issue with others because you don't want others try to interfere with your internal issue. But my suggestion is, if you really have a hard time, why don't you try to ask somebody's help? Doesn't matter you asking a help from others. If you really need it, it's okay, Taurus. I guess you need somebody that you can trust, so you could share your problem. Maybe if you share your problem with others, maybe others have some kind of good solution for you that you never think about it before. So why don't you try it, Taurus? Asking a help from others. Not every problem that we could facing our own self. Sometimes we need others to help us. Gak semua masalah kita bisa hadapin sendiri. Terkadang kita butuh bantuan orang lain. Okay. The third card is Ten of Swords. Thank God, this is a completion card, Taurus. Yes, your conflict here may end up soon. No matter what kind of internal issue here, but it will end up soon. Because this is the number of 10. In traditional tarot, number of 10 is about completion. It's all about end up soon. And new cycle will coming into your life, but don't forget, new cycle means new obstacle. So you have to prepare yourself to face the new obstacle. Okay? Di sini ada kartu 10 pedang. Kamu gak usah takut. Kartunya sih gak kelihatan serem ya, tapi justru ini artinya baik. Angka 10 di dalam tradisional tarot itu artinya berakhirnya suatu masalah atau berakhirnya suatu siklus. Siklus ini maksudnya siklus buruk ya. Karena di sini kamu ada konflik. Konflik ini akan secepatnya berakhir. Ya nggak tahu apa sih, tapi secepatnya berakhir. Dan akan ada siklus baru datang lagi. Yang akan datang siklus baru ke dalam hidup kamu. Tapi jangan senang dulu, siklus baru sama dengan
tantangan baru. Kamu harus siap menghadapi tantangan baru itu ya. Okay. The fourth card is strength. Yes, Taurus. You could conquer. You could defeat it, your own fear. You could tame your own self. And you try to get up and fight. You try to get up from this toxic situation and you try to fight back. This is your personal strength. This is your value in here. Okay, sini ada strength. Kamu bagusnya walaupun situasinya lagi gunjang-ganjing di sini, bagusnya kamu punya pertahanan dan kekuatan diri yang cukup baik. Dan dengan kekuatan diri kamu berusaha bangkit dari keterpurukan ini, kamu berusaha bangkit dan melawan dari situasi ini. Jadi kamu nggak cuma diem aja, gitu loh. Nggak cuma diem aja di iniin orang gitu, dijahatin orang. Kamu akhirnya kamu bangkit dan balik melawan. Bagus sih. Dan akhirnya kamu bisa mengalahkan semua ketakutan kamu, semua keraguan kamu. Kamu bisa menghadapi semua itu sendiri. Karena disinilah nilai kamu. Karena kamu punya nilai kamu di sini adalah kamu punya pertahanan diri yang bagus, kekuatan diri yang bagus. Itulah yang membuat kamu tidak mudah jatuh, tidak mudah hancur. Okay, the fifth card is the Star. You may dealing with Aquarius or it's just an energy. But the Star is talking about good hope. Whatever happens in the past, in previous time, no matter how hard it is, no matter how difficult it is, it will end up soon. Ten of Swords. And for the next future, you will get a good hope, good life, good love life. Okay. Sini ada kartu The Star. Kamu punya harapan bagus untuk di masa depan. Mungkin masa lalu kamu tuh gonjang-ganjing ya dengan orang yang toksik ini. Tapi ingat, kamu kan punya kartu Ten of Swords. Ini kan adalah sesuatu yang sudah berakhir, atau sesuatu yang akan berakhir. Ten of Swords itu artinya sesuatu yang akan berakhir. Dan kedepannya hidup kamu akan lebih lancar. Akan ada harapan baik, harapan bagus, harapan baru dalam hidup kamu dan juga dalam hidup percintaan kamu. Jadi nggak cuma dalam hidup kalian aja, tapi juga dalam kehidupan percintaan kalian. Akan ada sesuatu yang baru, harapan baru, dan lebih menjanjikan daripada sebelumnya. Nah, ini dia nih masalahnya nih. Bottom of the deck is the Moon. Why you having this kind of battle? Why I'm saying this battle is quite toxic? Because you are in the middle of a shadow. I don't know, maybe this person made you like this. This person made you like being able to see things clearly and you cannot think clearly. Orang ini sengaja membuat kamu berada di tengah bayang-bayang. Orang yang toksik ini nih sengaja membuat kamu berada di tengah bayang-bayang sehingga konflik kamu tuh kok kayaknya nggak berkesudahan ya, terus-terusan terjadi. Nah, orang ini ngebuat kamu berada di bayang-bayang tuh dengan cara apa ya? Mungkin dengan cara pakai ilmu sihir kayak readinganku yang sebelumnya gitu. Oke. Jadi karena kamu berada di bayang-bayang, kamu tidak bisa berpikir dengan jelas, dengan jernih. Kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi semuanya itu kabur, semuanya itu bukan kabur. Apa yang kamu lihat tuh nggak jelas gitu loh, nggak jejak gitu. Wow. I'm going to clarify with this Oracle Angels Romance, okay? But I'm going to grounding the card first. Sini akan saya klarifikasi dengan kartu Oracle Romance Angel, tapi saya akan grounding dulu kartunya ya. Bottom of the deck is make the effort. Alright? Okay. Few moments later. Hey Taurus, I'm back. Sorry, I just suddenly want to take a pee, so I go right out to the toilet. Sorry ya guys, tadi saya
izin pipis dulu, jadi saya cut dulu videonya. Tapi sekarang saya sudah kembali. Oke, bentar ya. Well. Okay. First card, you got deception card. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Yes, definitely Taurus. Why? I'm not really surprised why your relationship is full of fighting, conflict, and why it's so toxic. Because your person here, they're wearing a mask in front of you. They're not being their own self in front of you. They're being someone else. So technically, they lie to you. They don't show you their true colors to you, Taurus. Di sini ada kata deception. Karena aku nggak heran sih kenapa hubungan kalian berkonflik ya. Karena di sini pasangan kalian tuh nggak pernah memperlihatkan sisi mereka yang sebenarnya. Mereka tuh selalu pakai topeng depan kalian. Mereka selalu memperlihatkan sisi sebagai orang lain, bukan sisi aslinya mereka. Mereka tuh secara nggak langsung mereka bohong sama kalian. Mereka banyak bohongin kalian. Jadinya makanya hubungan ini kenapa toksik ya ini, karena orang ini nggak pernah memperlihatkan sisi aslinya mereka tuh gimana. Makanya saat kalian tahu mereka tuh banyak bohongnya, kalian tahu sisi lainnya mereka, kalian tuh kecewa gitu. When you guys find out they lie to you too many times, you feel so disappointed on them. You're so disappointed with them, Taurus. No wonder ya, no wonder. Okay. Second card is religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Yes. Maybe one of the issue you with your partner is you have different religion maybe, or whatever happens here, it's a God scenario. So God put some scenario on your love life being like this. Why? Because God has a better plan for you, Taurus. Ini kemungkinan isu yang ada dalam hubungan kalian dengan pasangan kalian bisa aja karena adanya perbedaan agama. Tapi kalau nggak ada masalah perbedaan agama, mungkin kenapa kalian sampai harus mengalami situasi toksik ini, karena mungkin memang ini adalah skenario Tuhan dan semesta. Kenapa? Karena Tuhan dan semesta sedang mempersiapkan kalian untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadi mas sengaja dibikin digonjang-ganjing dulu nih sama Tuhan dan semesta gitu loh. Karena kalian memang patut kok dapetin yang lebih baik daripada ini. Nah kan benar, new love, kata ketiga. Karena kata gue, Tuhan dan semesta mempunyai rencana yang baik buat kalian, dan rencana baiknya Tuhan dan semesta adalah ini. Tuhan dan semesta mengirimkan orang baru ini ke dalam hidup kalian. New love. A new person has stirred your romantic feeling, yes. New love is a third card. Like I said earlier, like I said before this, why God creating some kind like scenario into your life about this toxic situation? Maybe God has a better plan for you, and God will send a better person for you. And it is what it is. What I'm saying, it's happened because yeah, there will be someone new who came into your life. This person will offer you their cups. They offer you their heart, their feeling, their love towards you, Taurus.
be a new person, or this could be a past person before this toxic partner ya. But this past person came in with the new vibes. Okay, ini bisa aja orang lama ataupun orang baru ya. Tapi saya rasa kalau memang orang lama, ini orang lama sebelum kalian pacaran sama orang yang toksik ini. Tuh. Mungkin dia datang, walaupun dia orang lama, tapi dia datang dengan energi yang baru gitu loh. Mungkin dia sudah berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi feelingku sih bilang ini lebih ke orang baru sih. But I'm sensing this is more like new person rather than past person. Orang baru ini akan ngajakin kalian berhubungan serius karena orang baru ini menawarkan cinta dan hatinya kepada kalian. Baguslah, bagus Taurus, bagus, push. Okay, now the fourth card is passion. Yeah, you have the same passion with this new person. You have the same level of passion of this new person. Passion, allow your heart and soul to sing with joy. Ya, kamu dan orang baru ini kenapa nyambung, kenapa cocok? Karena memang punya passion dan ya kalian punya tingkat passion atau tingkat hasrat yang sama, selevel. Jadi cocok, energi cocok. Okay. And the fifth card is heart-to-heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Yeah, not just only passion, but you guys could do like heart-to-heart conversation. So you know what they want, they know what you want. So none of those you or them wearing a mask in here like this previous partner. So you guys or them showing your own showing your own true colors. They also do the same. They're trying to show you their own true colors. So no one wearing a mask in here. Di sini ada kartu bicara dari hati ke hati. Kenapa harus bicara dari hati ke hati? Selain kalian punya passion atau hasrat yang sama, kalian harus bicara dari hati ke hati. Kenapa? Biar saling kenal. Kamu tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang kamu mau. Kamu tahu apa yang dia nggak suka, dia pun tahu apa yang kamu nggak suka. Dan karena di sini ada keterbukaan, otomatis nggak ada yang pakai topeng. Kamu tidak pakai topeng, dia pun tidak pakai topeng. Pokoknya beda lah. Orang baru ini jauh lebih baik daripada orang sebelum kalian asal pakai topeng. Ya, jadi orang ini memperlihatkan sisi dia yang asli depan kalian. Begitu juga dengan kalian. Kalian pun juga memperlihatkan sisi aslinya kalian depan mereka. Jadi ini sama-sama terbuka, nggak ada yang pakai topeng, nggak ada yang pura-pura di sini, nggak ada yang pura-pura baik ya, nggak ada yang pura-pura baik, tapi hanya pengen duitnya aja. Okay, bottom of the deck is make the effort. Great love is worth taking. The step is guided to take. Yes, you could find your new love here, but you have to make the effort. What kind of effort? Try to get out from this toxic situation first. That's the effort that you have to take first ya. So kamu bisa mendapatkan cinta baru ini ya, cinta baru ini kamu bisa, tapi kamu harus usaha dulu. Usahanya apa? Kelarin dulu nih urusan kalian sama orang yang toksik ini, dibikin selesai dulu hubungannya, biar kalau hubungannya sudah selesai kamu bisa move on dan bisa mencari orang baru dan nanti akan ketemu sama orang baru ini. Karena kalau kalian nggak mengusahakan untuk bikin hubungan yang toksik ini kelar, iya nggak ada habis-habisnya. Kalian nggak akan bisa bahagia, kalian nggak akan bisa ketemu sama orang baru gitu loh. Okay Taurus, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. Oke Taurus, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, share, and like my video. I'll see you next vlog, next reading, next month. Bye. Sampai ketemu di bacaan bulan depan. Dadah. Every single day